strip. Nyampe putih mikirnya modul. Sing iki rambutnya abang. Rambutnya abang iki rambutnya apa iki? Cek dalam proses. Basuri kualik. Basuri kualik ora ono ngene. Dildun kualik ning MS2 Rip. Di-update. Dildun diwalik. Ora iso, Mas. Ini diwalik ah. Kan gak ada Dildun ya? MS2. Oh iya ya. Ada strawberry manggapal ada. Karena kamu cantik. Stok banyak, Mas Bro. V5 segera rilis. Mas rambut pirang dino ra kramas.